10ଟି ଦଳ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛୁ କଣ ରୂପରେଖ ହବ ଆଗକୁ ଜଣେଇବୁ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛୁ ଯେ ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟରୁ ତମେ ନଉଛ କେତେ, ତମେ ଦଉଛ କେତେ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଗୋଟେ ରୂପରେଖ ତୁମେ ଦେଇ ପାରିଲ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ହେଇଛି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ। ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି। 10ଟି ଦଳ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଛୁ କଣ ରୂପରେଖ ହବ ଆଗକୁ ଜଣେଇବୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉପରି ଭାବେ ୱାଲଟିୟର ଡିଭିଜନ ଆମଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦବା, ଆମଠାରୁ ଧର ପଲାସା ହଉ, ଆମଠାରୁ ଇଚ୍ଛାପୁରମ ହଉ, ଯୋଉପରି ଭାବେ ଅତି ଚଞ୍ଚକତାର ସହ କାଟିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ତାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଅଛୁ। এইটা যেপরি ভাবে করুচন্তি গোটে সুচিন্তিত মতরে গোটে সুচিন্তিত বাটরে সেমানে জানি শুনিকিরি ইষ্ট কোস্ট রেলওয়ে जोटा सबुठारु प्रॉफिट मेकिंग रेलवे थिला, जोटा जेमती कहूतले वरिष्ठ नेता एठी विगत 25 वर्ष भितरे प्राय 3 लाख कोटी टंका तहबिल को देइचंती। आमे खाली बड़ बड़ कथा शुणिचु, आमे बारंबार प्रश्न पचारुचु जे इस्ट कोस्ट रु तमे नौच केते, तमे दौच केते, आज पर्यंत तार गोटे रूपरेख तुमे देई पारल नाही। तापरे ओडिसा को हत्या करिवा पई पुणी थरे उद्यम ताकू आमे हबाकू दबु नाही। जेमती कहिले आमे गोटे पूरा प्लान्ड वे रे जो आभिमुख्य आमे करिवु, आमे आपण मानकू ताकू स्पष्टतार सह पहुंचे देबु बोली आमे आशा रखिछु। धन्यवाद।